Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yestiara. Perkenalkan, nama saya Yestiara. I'm grade 3A semester 3. Saya kelas 3A semester 3. As usual, in this video, I will make a video assessment about how to elaborate the topic and paragraph. Seperti biasa, di video ini saya akan membuat tugas video tentang how to elaborate the topic and paragraph. The first materi is, what is topic? Topic is an issue or subject matter that is still general and abstract. Basically, it is the subject of discussion in the whole writing what is worked on and as a basis that can be used by writer to convey his meaning. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. How to divide the paragraph. State the main idea in the clear sentence. Nyatakan gagasan utama dengan kalimat jelas. Topic must be general sentence. Topik harus dalam kalimat umum. Make a topic with short and interesting sentence. Buatlah topik dengan kalimat yang pendek dan menarik. Give a reasonable opinion. Berikan pendapat yang masuk akal. What are the characteristics of the topic? A good topic sentence gives an accurate indication of what is will follow the rest of paragraph. Sebuah kalimat topik yang baik memberikan indikasi yang akurat tentang apa yang akan mengikuti sisa paragraf. Neither topic nor idea or opinions are controlled. Baik topik maupun ide atau opini dikendalikan. Clear and easy to follow. Jelas dan mudah diikuti. Does not require supporting topic detail. Tidak memerlukan detail topik pendukung. Edge readers by using interesting vocabulary. Libatkan pembaca dengan menggunakan kosakata yang menarik. How to divide the topic in the sentence or paragraph. Developing topic in paragraph are way in which we develop a paragraph. In carrying out paragraph development, it usually begins by change the topic of the story into a single sentence that is general in nature, where this sentence still requires an explanation. This sentence is called the main sentence. After the main sentence is used as the beginning of the paragraph. The next step is to describe the sentence that are in accordance with the main sentence. This sentence is called an explanation sentence. Paragraph development can be done in several ways, namely, 1. Definition way. The definition method is the development of paragraph through the disclosure of an explanation or understanding of a variable being discussed and expressions from various points of view. 2. Analogy way. Analogy is a form of expression an object that is described with another object that has a similar or
resemblance. Usually done with the help of figure of speech. 3. How to examples. Examples are present as explanatory ideas to support or clarify the general idea for easy understanding by reader. 4. Cause and effect method. The method of cause and effect is often called causality. Paragraph development in this way can be done by presenting the cause as an explanatory idea, or conversely presenting the effect as the main idea, followed by the cause as an explanatory idea. 5. Comparison way. The way of comparison is a paragraph development carried out by comparing in order to clarify an explanation. 6. Contradictory way. That is the way of developing paragraph that usually use expressions as different from contrary to, will in contrast to, however, and contrary to. Classification method. 7. Classification method. The way of classification is the development of paragraph to grouping based on certain characteristic. Artinya, mengembangkan topik dalam paragraf adalah cara-cara bagaimana kita mengembangkan suatu paragraf. Dalam melaksanakan pengembangan paragraf, biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum, di mana kalimat ini masih menghendaki penjelasan. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat utama. Setelah kalimat utama tersebut dijadikan permulaan paragraf, maka langkah selanjutnya ialah menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Kalimat inilah yang disebut kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. 2. Cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. 3. Cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelasan untuk mendukung atau memperjelas gagasan utama, gagasan umum, agar mudah dipahami oleh pembaca. 4. Cara sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. 5. Cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. 6. Cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. 7. Cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. 5. Give an example.
of the developing the topic in a paragraph. From the many topic development in a paragraph, I choose the ensemble way. For example, mistake in writing scientific papers, general line, the choice of word, diction, and effective sentence structure. Error in choosing the right word, include, including the use of the word often, maybe something, maybe sometimes, very, and indeed, which leads to the other's uncertainty about what is stage. As for error in the verification of the effective sentence. For example, writing long sentence in which we are unnecessary word. Such a writing the word can has and is the sentence. Dari banyaknya pengembangan topik dalam sebuah paragraf, saya memilih cara contoh-contoh. Contohnya ialah kesalahan dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya terletak pada pemilihan kata atau diksi dan penyusunan kalimat yang efektif. Kesalahan kalimat yang efektif, kesalahan pemilihan kata yang tepat, di antaranya digunakan kata sering, mungkin, kadang-kadang, sangat, dan memang yang mengarah pada ketidakyakinan penulis akan hal yang dikemukakan. Adapun kesalahan penyusunan kalimat efektif, misalnya menulis kalimat yang panjang yang di dalamnya terdapat kata yang tidak perlu, seperti penulis kata dapat, telah, dan adalah pada kalimat. Okay, I think in this video this enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.